कोलकाता के प्रेस क्लब में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज NFGI के तरफ से संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित थे श्री रमेश हलदार, सोमेश विश्वास, देवाशीष बनर्जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय बीमा क्षेत्र में वेतन संशोधन था। वर्तमान में हालांकि बैंकों और LIC का में वेतन समझौता हो चुका है, लेकिन GIC में अभी तक समझौता संपन्न नहीं हुआ है। हम GIC में वेतन समझौता तत्काल लागू करने की मांग करते हैं। इसी संदर्भ में BMS की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें GIC में जल्द वेतन संशोधन का मुद्दा उठा। সবাইকে সম্মান দিয়ে বলি, আমরাও কম বেশি দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমরাও অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করিনি, সেই জন্য দেখতে হচ্ছে। তো এই মুহূর্তে আমাদের ভারতীয় মজদুর সর্বতভাবে এখন জেনারেল ইন্স্যুরেন্সকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসছেন। তারা চাইছেন যে বিভিন্ন দাবি দাওয়া আমাদের সামনে। আমরা যেটা বলি যে আপনারা বাইরে রাজনীতি যেটা করার করুন, কিন্তু কোম্পানিকে বাঁচানোর জন্য সরকারি সমর্থন দল না চালালে কিন্তু আমরা সাকসেস হব না। আন্দোলন করতে পারি, রাস্তায় হাঙ্গাস্ট্রাইক করতে পারি, কিন্তু লাভ কিছু হবে। আমি দিনে বর্তমান আছে আমাদের এখানে NFGI মানসিকতা নিয়ে কোম্পানিকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করছেন। 100% যে FDA করা, তো আমি শুনতে বলবো স্যার। और मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं हिंदी 2012 से और उसके पहले से भी नरेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में इंदौर में हम लोग वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे थे। बाद में सर्वोदय सेवा से बाद में हम लोग RAM राष्ट्रीय अंत्योदय आदर्श मंच के माध्यम से हमारे सांसद जी हैं हाथरस के, उनके नेतृत्व में जो बैठे हैं उनके उत्थान के लिए अभी हमारे बीमा संगम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन फॉर SC, बीमा संगम OBC, राष्ट्रीय अंत्योदय आदर्श मंच और राम सम्यक सृजन। तो इस माध्यम से हमने कोविड में भी काफ़ी लोगों की मदद करी। 2000 पैकेट खाने के हम लोग बांटते थे। पूरे कोविड में तीनों कोविड में हम लोगों ने सेवाएं दी। और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उनकी अम्ब्रेला के नीचे आके हमने कई ऐसे साथी जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, हमने ऑल इंडिया लीडर हमारे जो सोमेश जी हैं, सोमेश विश्वास जी, जो ऑल इंडिया कमेटी के मेंबर भी हैं और बैंक इंश्योरेंस के इंचार्ज भी हैं, इनके माध्यम से हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पहली बार हमारे संगठन ने पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मुद्दा उठाया और पहली बार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन को वहाँ बुलाकर कई समस्याएं जो सालों से पेंडिंग थी और हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ हरासमेंट हो रहा था, उस पर चर्चा की और उसका समाधान करवाया। नेशनल कमीशन फॉर OBC और वुमेन्स कमीशन में हमने कई मुद्दे रखे और उन मुद्दों पर वहाँ चर्चा की। वहाँ इनको नोटिस इशू को किया गया। वेलफेयर में अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री में श्री सोमेश जी और हमारे देवाशीष जी आप इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करके बताएंगे कि क्या क्या अभी हमारे वेज रिवीजन के लिए या पेंशन स्कीम के लिए क्या क्या चल रहा है और जो ज्वलंत मुद्दे अभी जो लेटेस्ट में इन पर इनका फाइनेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के साथ और मिनिस्टर के साथ चर्चा हुई है। तो मैं निवेदन करूँगा कि श्री देवाशीष जी और सोमेश जी इस पर आपको विस्तार से बताएं। इंश्योरेंस इंचार्ज, बैंकिंग इंचार्ज रमेश जी, मंचे आছেন রঞ্জন সাউজি, BMS এর তরফে পশ্চিমবঙ্গ শাখা, এবং আরও ডিগনিটারিজ এবং আমাদের প্রেস বন্ধু যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা। আমরা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজের তরফ থেকে আমরা বলছি যে আমরা BMS এর অ্যাপ্লিকেশন নিয়েছি। BMS আপনারা জানেন যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শুধু ভারতবর্ষে নয়, এশিয়ার মনে হয় সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন। এবং আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আমরা বোধহয় বিজেপির কোনো শাখা সংগঠনের সঙ্গে আছি, কিন্তু এটা কিন্তু একদমই সত্যি নয়।
কারণ বিএমএস স্বতন্ত্রভাবে একটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং নন পলিটিক্যাল একটি ট্রেড ইউনিয়ন। তারা ভারতবর্ষের শ্রমিকদের, শ্রমজীবী মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বিগত 55 সাল ধরে। ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জেনারেল এমপ্লয়িজ, আমরা জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি। এবং আজকে আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে 1995 সালে আমাদের পেনশন প্রকল্প আসে এবং তাতে আমাদের যারা তথাকথিত 5 লক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছিল এবং সেখানে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার মধ্যে আমাদের পেনশনের অপশনটাও দেওয়ার কথা ছিল। আলটিমেটলি 2019 সালের মার্চ মাসে অরুণ জেটলিকে অসুস্থ ছিলেন, সেই সময় অরুণ জেটলিকে দিয়ে আমাদের যারা বিএমএসি লিডারশিপ তারা এটা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়েছেন এবং তার জন্য ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে আনা, এটা একমাত্র ভারতীয় মজদুর সংঘের মানে প্রচেষ্টাই এটা সম্ভব হয়েছে। আর আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে ব্যাংকের রিভিশন হয়ে গেছে, তারপরে নিয়ম হচ্ছে ব্যাংকের রিভিশন হওয়ার সাথে সাথে এলআইসির রিভিশন হয়। আর এলআইসির ওয়েজ রিভিশনের পরে যে আমরা বলেছি যে এটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। আর এই যে লাস্ট ওয়েজ রিভিশন হয়েছে এলআইসি এবং ব্যাংকে, এটা হিস্টোরিক্যাল রিভিশন হয়েছে। এত ভালো রিভিশন এখন পর্যন্ত আজ অব্দি হয়নি। এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে 1 ঘন্টারও কোনো স্ট্রাইক হয়নি। কিন্তু বাই মার্চ না হলেও আমরা মনে করছি বাই এপ্রিল হয়ে যাবে। আগামী কর্মসূচি হচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে কোনো আন্দোলনে যাচ্ছি না, কারণ ডিএফএস থেকে তো কথা বলেছে যে আমরা মার্চের মধ্যে, আমরা ধরেছি আরো 1 মাস টাইম দেবো এবং আমরা আশা করছি সেটা হয়ে যাবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। মেনলি ফ্যামিলি পেনশনের বেলা আমরা বলছি আপডেশন হওয়া দরকার। আপডেশনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সেটাও আমরা করবো। কারণ সেকেন্ড অপশন যখন পেনশন আমরা বের করতে পেরেছি, যেটা অসম্ভব ছিল, ইম্পসিবল টাস্ককে আমরা পসিবল করেছি। আর এটা এত মানে কঠিন কাজ নয়। আমরা পেনশন আপডেশন করবো আর এটা ওয়েজ রিভিশনের সঙ্গে পেনশন রিভিশন। অল ইন্ডিয়া ভারতীয় মজদুর সংঘের অফিস বেয়ারার গ্রুপে আছি। আর ফাইন্যান্স, আমাদের যে ফাইন্যান্স একটা সেক্টর আছে যেটা ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্স, সেটার আমি ডেপুটি ইনচার্জ। আর ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের ইনচার্জ। ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে যতগুলো ইউনিয়ন আছে ভারতীয় মজদুর সংঘের এফিলিয়েটেড, ওই কাজগুলো দেখছি। আজকের এই যে সাংবাদিক বৈঠক আপনারা করলেন, তার কি উদ্দেশ্য এবং আগামী দিনে আপনাদের কি কি দাবি থাকছে? উদ্দেশ্য হচ্ছে মেইনলি আপনারা শুনেছেন যে ব্যাংকে অলরেডি পে রিভিশন হয়ে গেছে, তারপরে ব্যাংকে হওয়ার সাথে সাথেই এলআইসিতে হয়ে গেছে, কিন্তু জিআইসিতে হচ্ছে না। গত কয়েক বছরের ওয়েজ রিভিশনের যদি আমরা হিস্ট্রি নেই, তাহলে আমরা দেখছি কি এলআইসিতে হওয়ার পরে জেনারেল ইন্স্যুরেন্সে অনেক দেরিতে হচ্ছে। গত যে ওয়েজ রিভিশন হয়েছে সেটা তো 1.5 বছর পরে হয়েছে। তো আমরা বলছি এই 1.5 বছরের যে স্পান, সেটাকে আরও কম করে তাড়াতাড়ি করতে হবে উইদিন 3 মান্থস। এবং এইবার আমরা মার্চের মধ্যে এটা শেষ করবো। তো আমরা আশা করছি ঠিক আছে, মার্চের মধ্যে যদি নাও হয়, এটা বাই এপ্রিল এবারে রিভিশন হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে যেটা আমরা এটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে এই বছরই যেটা লাস্ট ওয়েজ রিভিশন হয়েছে, সেটা মানে হিস্টোরিক্যাল কেন বলছি যে যত রিভিশন হয়েছে ব্যাংকিং এবং এলআইসিতে, সেটা আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছে। প্যান ডাউন, 1 ঘন্টা স্ট্রাইক, ডেমনস্ট্রেশন, লাগাতার 2 দিনের স্ট্রাইক, এই ধরনের আন্দোলন প্রায় 6 মাস 1 বছর ধরে চলার পরে রিভিশন হয়েছে। আমরা এইবারই করতে পেরেছি উইদাউট এনি আন্দোলন, কোনো আন্দোলন ছাড়া ওয়েজ রিভিশন করতে পেরেছি। এবং এতদিন ধরে যত রিভিশন হয়েছে তার বেস্ট রিভিশন হয়েছে। এলআইসিতে তো 17% হয়েছে। আর লোডিং ফ্যাক্টর যদি আমরা জুড়ে দিই তাতে দেখবো যে আরও 3-4% যোগ হয়েছে। সুতরাং বেস্ট ওয়েজ রিভিশন হয়েছে। আমরা এই ধরনেরই ওয়েজ রিভিশন আশা করছি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স। আপনার নামটা আমার নাম সোমেশ বিশ্বাস। আমি অল ইন্ডিয়া বিএমএসের যে ফাইন্যান্স সেক্টরের ডেপুটি ইনচার্জ, যেটা ব্যাংক এবং এলআইসি। देना चाहिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी अधिकारियों के लिए काफ़ी सुदृढ़ तरीके से फाइट कर रहा है और सभी मांगे बहुत व्यवस्थित तरीके से उठा रहा है और सभी की जो सेवाएं हैं, सर्विस है, उनको सेव करके आगे बढ़ा रहा है। तो मैं सभी कर्मचारी अधिकारियों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा
कि भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ें और संगठन को आगे बढ़ाएं और हमारी जो वाजिब जो मांगे हैं उसको हम इनके माध्यम से हक से ले सकें। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा एक तो पुरानी जो पेंशन है वो नई पेंशन है वो पुरानी स्कीम पेंशन चालू की जाए। वेज रिवीजन हमारा पेंडिंग है 22 से, वो वेज रिवीजन बहुत जल्द होना चाहिए। और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, शोषण हो रहा है, उसको रोका जाए। उनकी CR खराब कर दी जाती है, प्रमोशन रोक दिए जाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं रमेश हल्दर, ऑल इंडिया चेयरमैन, जॉइंट फोरम। भारतीय मजदूर संघ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, पश्चिम बंगाल। BMS कैसे काम कर रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ का एक नारा है, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। इस आधार पर, इस जो नैरेटिव पर हम भारतीय मजदूर संघ काम करता है, यानी मजदूर का साथ कोई भेदभाव ना हो। जब वो देश के लिए काम करता है, सेवा देता है, तो उनके लिए जो मांगे हैं, उनका जो सोशल सिक्योरिटी है, उनको जो समस्या है वो सरकार हल करे। और भारतीय मजदूर संघ किसी प्रकार से सरकार से दबाव ना आते हुए हम मजदूर के लिए काम करते हैं, ये हमारा अपेक्षा रहता है। और सरकार के साथ भी नेगोशिएशन के आधार पर काम करते हैं। अभी ये जो बैठक है इसमें हम लोगों ने कहा था कि कंपनी को पहले बचाना चाहिए, कंपनी नहीं बचेंगे तो फिर मजदूर भी नहीं बचेंगे, तो ये इस परिस्थिति में क्या कहना चाहिए? भारतीय मजदूर संघ जो बेसिक आधार है, राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित। मजदूर संघ का लक्ष्य देश बचना है, तो देश के लिए इंडस्ट्री चाहिए और इंडस्ट्री के लिए श्रमिक चाहिए। यदि इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो मजदूर कहाँ आएगा, उसके लिए क्या मिलेगा? तो इसलिए हमको इंडस्ट्री को सुरक्षा देना ये पहला काम बनता है। और उसके पहले तो देश का हित होना चाहिए, देश बचना चाहिए, तो फिर ये सारे दो आधार हमको मिलेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।